आने देई जाओ जे बाबू का ओ तुम धक्का मारे मुंडा खिला पिलाए वाला की हां पहले से मैं चीजर का बारे और पुला माठिया सब खाए लगी वजह से नहीं जाए वाला पिला और का बड़ी संजनी छ का बोले सब बाबू धीरे धीरे रोकता थिबा ताकर मुहर जे लज्जा थिबा आ से 10 वर्षिया बेटा हिबे बोले আমার ঘরকে আসলে দূরে নাই আইবে কই দেব বলে যে পিলা अंडा बोले का बड़ी संजनी छ हां हां बाबू मास्टर 4 टकर ब्लड दो छ और हमर बाबू दिने ना ब्लड नहीं लाओ देखबा भाई जीव बोले कहि छ पिला कोई सब कहली के भूल करी जे को ठीक कहि सुते जे बाबू ओ मुई जीवी न पिला जीव हाय ठीक আছে ধনা তুমি যাও আর তুমি জীব পিলা হেলে জীব কেনতা করবে জানি छ পরে পরে টাটকে ওড়াবো টাটকে ওড়ালা শুনে সে তোমার দাদরি কবানি সে বাটে বাটে থিবা এবা বলে আমার জন্য মা আসিকি হ্যাঁ দুটি কৃষ্ণ অভিনয় মনে ধরি কিছু টাকা প্রদান করেছেন রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কর মঙ্গল মঙ্গল ধন্যবাদ দেখবান আগে ও তুমি যাব তুই যাও ছ বাবু ঠিক আছে ধন্যবাদ সকাল বেলা তুমি যাও